Ya, halo teman-teman semua. Ini Neng Wati lagi berada di Rotterdam dan mau interview seorang parodontologi yang barusan lulus. Apa itu parodontologi? Nah, kita bisa tanya langsung ke Rebecca. Ja. Wat is dus parodontologie? Wat is parodontologie? Is een specialisme binnen de tandheelkunde. Ja. Oke. Parodontologie adalah sebuah spesialis di bidang kedokteran gigi. En je houdt je dan alleen maar bezig met alles rondom de tanden en kiezen. Itu subjeknya mengenai gigi dan mulut. Oh, Dus dat is het tandvlees en het bot. Ja. Terutama gusi dan tulang gigi. gigi. Oke. Het is spesifiek ya? Ja. Spesiaal. Ja. Ya, spesial. Ya, terus apa hubungannya antara tulang dan gusi? Wat is de verbinding tussen de tandvlees en die botten? Ja. Dus het tandvlees, dat beschermt eigenlijk het bot. En dat is het ondersteuningsapparaat van de tanden en kiezen. Oke. Gusi itu adalah pelindung pada tulang-tulangnya dan itu justru menguat tulang-tulangnya. Oh, melindungi. Jadi gusi itu melindungi tulang gigi. Ja, dus het tandvlees beschermt de botten. Ja, en de tanden zelf. En op het moment, wij houden ons vooral bezig met als het ontstoken is. Dus als het tandvlees ontstoken is, of als het bot ontstoken is. Ya. Dan kami ini di bidang ini justru mengurus kalau kena radang, kalau gusi atau gigi kena radang itu kami yang ngurus. Oh, oke. Jadi gitu ya. Oh, dus zo. Ja. Jadi itu nggak bisa ditangani oleh dokter gigi biasa. Dus dit probleem kan dus niet door een tandarts gedaan worden. Nou ja, op zich tijdens jouw studie tandheelkunde krijg je wel altijd de basis van parodontologie mee. Oke. Tadi kalau studi kedokteran gigi yang dasar, kami justru dapat beberapa subjek dari parodontologi. Oh, oke. Jadi basisnya itu sudah ada ya. Tinggal memperdalam. Ja, dus de basis is er al, maar je gaat je er nu meer in verdiepen. Ja, dus die als algemeen tandarts, dan moet je het kunnen herkennen. En soms dan kan je kijken, kan ik het zelf behandelen met mijn team? Of moet ik het verwijzen naar de specialist? Itu ya seorang dokter gigi yang biasa itu sudah harus mengenal masalah intinya. Masalah intinya dan akan dibicarakan di dalam tim pribadi. Apakah ini kita bisa tangani sendiri atau harus dirujukan ke seorang spesialis? Oh, oke. Ya, aku sekarang sedikit mengerti. Ja, ik weet het nu wel een beetje. Ja. Dus als het ontstoken is, dan noemen wij dat parodontitis. Kalau ini ada radang di dalam mulut, itu kami menyebutnya Dontitis. Parodontitis sekali lagi. Oke. En wij weten dat de ernstige vorm, 15% van de volwassenen heeft parodontitis. Het is veel voor. Jadi 15% dari orang-orang itu yang dewasa itu seringkali dan kena penyakit parodontitis ini. Iya, miskin netas
mungkin seperti aku ini, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ja, misschien net als mijn Oh jee, probleem. moet u bij mij Ik moet komen? dat straks, straks even... Aku harus ke Rebecca nanti. ja, ik moet even naar Rebecca toe. Dat zou niet goed. Ya, kita lanjutkan ya, karena tadi Rebecca sudah bilang kalau gusi itu ada radang itu banyak terjadi pada orang volwassen, mungkin seperti aku, karena aku juga baru-baru ini ngalami, jadi sekarang aku mau tanya. Dus dit hebben we net met Rebecca besproken over het probleem met tandvlees. En ik heb ook zo'n soortgelijk probleem. Maar dan ga ik nu even aan Rebecca vragen. Ik ben benieuwd. Ya, aku punya waktu itu ini turun, ini kayak. Ja, dus dit, mijn tandvlees is dus naar beneden gegaan. And then, Dit, ja, aan deze kant. terus aku dapat dari dokter gigi itu gel, hoe heet die nou? Mutso. Hij moet terug naar dia harus kembali ke vormnya, ke tempatnya gusi Ja. itu. Jadi gusiku itu dicucus-cucus gitu. Ja, dus ik heb van de tandarts een soort gel gekregen om dus die tandvlees weer goed in vorm te zetten. Ja, was ontstoken. Ya, untuk. Apakah itu kena radang? Ja. Dus wij zien eigenlijk, dat is de beginnende fase, is dat het tandvlees is gezwollen. Eerst gezwollen, ontstoken. Ya. Pada tahap pertama kita bisa lihat apakah gusinya itu ini kena radang. Terus ya itu yang kita bisa deteksi. En dan als je goed gaat schoonmaken, Ya. ja, dan kan je die ontsteking stopzetten. Kalau itu bisa dibersihkan dengan baik, itu radangnya bisa diberhentikan. Oke. Ya. Maar als je niet goed schoonmaakt en je bent ook gevoelig voor ontsteking. Dus bijvoorbeeld je hebt suikerziekte of je doet roken en dan ben je gevoelig. En dan is jouw afweercellen zijn niet zo goed. Nah, itu tergantung juga dan apakah kalau orangnya sensitif terhadap radang di gusi, itu juga ya apakah dia itu langsung bisa kena dan itu masalahnya apakah dia kena diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Dus als het verder ontstoken raakt, dan wordt het bot gaat zich eigenlijk terugtrekken. En dat is het grote probleem. Kalau radangnya tambah kena parah, berarti dan ya itunya tulang mulut bisa menarik kembali. Ja. En als dat steeds erger en erger wordt, dan gaan jouw tanden en kiezen loszitten. Itu kalau tambah parah lagi stadiumnya lanjut lagi itu gigi semua gigimu bisa rontok. Waduh. En ik denk een groot probleem is dat patiënten hebben meestal geen pijn. Dus ze komen er laat achter. Nah, para pasien itu seringkali tidak merasakan bahwa gusinya itu sudah aus dan itu seringkali terlambat mendeteksi sendiri. Oh, and then terus apa tindakannya parodontologi ini? Ja, en wat doet dan de parodontoloog op dat moment? Ja, ik denk dat je moet bij de basis beginnen. Dus je zegt aan de patiënt, wat is de oorzaak? De oorzaak is altijd bacteriën. Ya, jadi kita juga tanyakan kepada pasiennya pada dasarnya ini karena apa? Apakah ini kok bisa kena radang begini gitu? Ada bakteri apa Ada enggak? bakteri atau tidak? Ya? Jadi ini tergantung juga dari kebersihan si pasien ya. Dus Untuk tandenpoetsen of zo ja. dit is afhankelijk dus van de mondhygiëne van de patiënt zelf. Ja, dus die patiënten die zijn gevoelig voor ontsteking, anders krijgen ze het niet. En dus dan moet ik die bepaalde factoren aanpakken. Dus het liefst bijvoorbeeld stoppen met roken. Ja. Heel goed reinigen. Bagi pasien ini mungkin
kena yang radang ini karena mereka juga sensitif. Misalnya dan saya harus anjurkan untuk berhenti dengan merokok. Oh, jadi Dan ada itu supaya hubungannya juga merokok. dibersihkan sendiri yang baik. Gitu. En bijvoorbeeld als ze de suikerziekte, diabetes hebben, Ja, ja. dan moeten ze goed ingesteld zijn. Dus ze moeten stabiele suikerwaarden hebben. Dat helpt ook mee voor je gezondheid. Ya. Terus jadi yang orang-orang yang kena penyakit kencing manis, diabetes, ya itu mereka harus punya nilai diabetes yang stabil supaya bisa Pemeriksaannya. Ya, pemeriksaannya untuk pembersihan. Oh ya. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Dus factoren aanpakken, patiënten motiveren dat ze beter moeten gaan reinigen. Ya, jadi itu tahap pertama supaya pasiennya itu diberitahukan bagaimana mereka bisa membersihkan mulutnya sama gusi. Supaya mereka tuh insyaf mengenai kesehatan mulut. Want als zij niet zelf hun best gaan doen, dan heeft onze behandeling ook geen zin. Ya. Kalau mereka pasiennya tidak mau sendiri termotivasi untuk membersihkan sendiri, ya kita juga tidak ada fungsi lagi sebagai Parodontologi. Parodontolog. Ya. Parodontolog. Oh, oke. Jadi itu tergantung juga dari diri kita sendiri ya. Dat is dus afhankelijk van onszelf. Ja, in zekere zin. Je ziet ook wel eens dat als ouders het ook hebben, dan heeft het kind het ook sneller. Dus soms is het ook een beetje genetisch. Ya, kita juga lihat itu pada kalau orang tua sudah dapat, itu seringkali juga ya menurun kepada anaknya dengan penyakit ini. Dus daarna proberen wij met ons team die patiënten te helpen. Dus wij hebben een team van mondhygiënisten. Dus wij gaan proberen de mond heel goed schoon te maken. En de patiënt moet ook heel erg zijn of haar best doen. Kita juga ini ya kerja sama satu tim yang di antara lain juga namanya tim yang salah satu yang spesialis yang untuk membersihkan mulut. Ya, pembersih mulut namanya orangnya itu. Dan dia juga yang memberitahukan pada pasien bagaimana harus gosok gigi ya, dan bersih mulutnya bagaimana gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya, ini ternyata interesan sekali ya, bagus ya, terutama untuk usia seperti kita-kita kayak aku nih sekarang udah 56. Ternyata kesehatan gigi itu berpengaruh juga pada penyakit kita seperti ada diabetes, terus perokok, itu bisa menyebabkan gusi itu bermasalah. Jadi itu kita harus tahu. Aku baru tahu kali ini. Ja, ik weet nu pas dat als je dus inderdaad wat ziektes, ondergaande ziektes hebt, zoals ik bijvoorbeeld nu 56 jaar ben, dat met diabetes of als je gaat roken, dat je dan inderdaad ook gevoelig bent voor die ziekte. Ya, karena aku nggak merokok, jadi itu menolong. Terus kalau aku punya diabetes juga masih terkontrol ya, jadi masih dalam normal. Makanya karena aku juga nggak minum obat, jadi aku pegang terus itu pola makan terutama. Ja, ik rook dus niet. En ik hou dat in de gaten met mijn ziekte, want diabetes. Mijn diabetes is ook niet zo erg. En ik hou dat wel in de gaten. Van dat ik dus inderdaad ook met mijn eten, hoe ik dat ook moet gaan bereiden. Nah, untuk pertanyaan yang lebih lanjut, aku akan mengarah pada bagaimana itu studinya. Kan dari S1 dokter gigi, terus S2 parodontologi. Nah, itu Rebecca mungkin bisa jelaskan. Aku pengen tahu berapa lama itu studinya, terus apakah dia bayar sendiri atau ada organisasi yang
yang menanggungnya seperti waktu sama Valerie? Ja. Nah, itu aku ingin tahu. Oké, dus ik ga nu eventjes wat vragen verder vragen aan Rebecca hoe haar studie is gegaan en van basis tandarts tot aan dus de parodontologie. En of je inderdaad dus ook betaald werd en of je dat zelf moest betalen. Hoe zit dat? Ja. Dus in Nederland dan doe je eerst jouw opleiding tot tandarts. Ja. Dus net als bij artsen ook, tot basisarts. Ja. Dus je doet, dat is 6 jaar. Ya, Aan de- di negeri Belanda ini kita justru studi dulu sebagai dokter gigi yang dasar. Dasar. En itu 6 tahun. Seperti juga dokter umum, itu juga 6 tahun studinya. Oke. En daarna ben jij verplicht om minimaal 1 tot 2 jaar als algemene tandarts ook te werken. Dus sesudah itu ya orangnya yang sudah lulus dokter gigi yang dasar harus 1 atau 2 tahun lagi praktek sebagai dokter gigi. Oh. Daarna kan jij solliciteren voor de master parodontologie. En alleen maar 3 mensen per jaar in heel Nederland worden aangenomen. Oh. Oke, Ya, ya baik. jadi itu setelah itu kita harus melamar untuk menjadi mengikuti studi parodontologi. Itu hanya 3 orang maksimal setahun di seluruh negeri Belanda boleh mengikuti Waduh. studi ini. Dus alleen in Amsterdam kan jij dat doen. En het is een internationale opleiding van 3 jaar. Studi ini dilakukan hanya di kota Amsterdam dan itu selama 3 tahun. Wow. Jadi itu memang benar-benar pilihan ya. Ja, dat is dus echt een keuzeding. Ja, ja. En dan, het is anders dan bijvoorbeeld Valerie met de Ja, huisarts. ja. Is dat voor de tandheelkunde onder andere parodontologie. Je moet de opleiding moet je zelf betalen. Ja. Oke. Ya ini lain dengan Valerie yang Ini kemarin. kakaknya Valerie yang house art ya. Ya. Ini Valerie Rebecca. dulu ya dibayar, tapi saya ini ya harus bayar sendiri dengan pendidikan parodontologi. Oh iya. Itu apakah ada beda, Bek? Kalau orang yang tinggal di Belanda dan warga negara Belanda dengan orang yang tinggal di luar negeri mau studi parodontologi di Belanda. Ja, is er een verschil, Rebecca? Biayanya. Over de studiekosten. Als je dus een Nederlands staatsburger en een buitenlander die hier wil studeren voor parodontologie. Voor parodontologie, nee. Is precies hetzelfde. Ja, dus dat maakt niet uit. Enggak ada bedanya. Jadi semua sama-sama. Hak sama. Hak sama ya, baik itu dari luar negeri, misalnya dari Indonesia mau studi ke Belanda itu sama. Dus dat is dus inderdaad ook gelijkwaardig voor de Ja. Nederlandse staatsburger als ook de buitenlandse student. Ja. En de opleiding is ook volledig in het Engels. Oke. Pendidikannya ini dilakukan dalam bahasa Inggris total. Bagus kan? Kalian bisa belajar dengan bahasa Inggris, nggak usah susah-susah untuk belajar bahasa Belanda. Ja kan, Bek? Ja, dus Rebecca, dus dit is je kunt dus inderdaad in het Engels dus de opleiding volgen. Dan hoef je geen moeite te doen. Nee. Ja kan? Maar je moet wel je certificaat voor Nederlands moet je wel hebben. Omdat je wel met Nederlandse patiënten gaat behandelen. Akan tetapi di sini masalahnya orangnya yang mahasiswanya harus dan punya sertifikat bahasa Belanda karena orangnya nanti kalau sudah lulus ya harus bergaul dengan pasien Belanda. Oh, oke. Ja, juga susah ya. Ja, het is moeilijk. Ja, het is niet makkelijk. Nee. Ya. Jadi nggak gampang memang. Ya, namanya juga studi S2 ya, itu spesial. Jadi nggak begitu saja. Aku sih bisa mengerti.
Jadi di sini itu seperti itu. Dalam mengerjakan parodontologi untuk gusi ya, juga untuk belajarnya. Jadi kalian di sini di vlognya Ningwati ini bisa tahu bagaimana itu belajarnya, apa saja yang harus dipelajari dari parodontologi ini. Jadi mungkin sudah cukup atau kalian masih mau bertanya? Nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya, sepertinya ini pertanyaan yang terakhir tapi juga penting untuk diketahui kita semua, baik itu yang ada di Belanda maupun yang ada di luar Belanda, khususnya Indonesia ya. Ini yang mau aku tanyakan. Berapa dokter yang jadi parodontologi di Belanda sini untuk semuanya, Bek? Dus hoeveel parodontologen zijn er dan in Nederland? Ja, het zijn er eigenlijk weinig. Er zijn maar 85 erkende parodontologen. Ya, in sedikit Nederland. orang yang sebagai parodontolog yang praktek sebagai parodontolog, hanya 85 orang di negeri Belanda yang bekerja sebagai parodontolog. Kenapa kok bisa sedikit? Apakah mereka itu belajarnya sulit atau dari masalah keuangan? Karena kan kamu tadi bilang kita harus membayar sendiri. Ja, waarom is het eigenlijk zo weinig mensen, parodontologen in Nederland? Heeft het dan misschien, wat je net zei, ook te maken met dat je zelf moet betalen? Ja, ook denk ik. Maar ik denk dat het is best wel specifiek. En ik denk dat veel tandartsen vinden het misschien wel fijn om na de studie gewoon te werken en cursus te doen. Dat kan ook. Ja, karena studi ini sangat spesifik dan kebanyakan dokter gigi yang sudah lulus itu langsung mau kerja. Jadi ya atau mengikuti sebuah kursus. Oh gitu. Memang tinggi ya biayanya ya. Ja, het is een wel hoge kosten met zich mee. Ja, dus en als je die opleiding gedaan hebt, dan ga je ook alleen maar parodontologie doen. En geen andere delen van de tandheelkunde. Kalau sudah studi parodontologi, hanya itu yang dilakukan dan yang lain-lain spesialisme tidak lagi. Oke, ya. Jadi ya memang susah ya. Terus kamu kerjanya itu nanti di rumah sakit apa di spesial klinik? Ja, werk je dan in een ziekenhuis of in een kliniek? Je werkt in een gespecialiseerde kliniek. Dus eigenlijk dat is tandartsen verwijzen naar die kliniek. Jadi kami nanti kerja dan di klinik yang khusus di mana dokter gigi yang harus merujukan pasiennya kepada kami. Oke. Nah, itu apakah semua asuransi kesehatan itu mengcover? Ja, wordt het dan ook door de ziektekostenverzekeraar vergoed? Ja, dat is een lastig verhaal. Dat kan eigenlijk alleen maar als jij een aanvullende verzekering hebt. Ja, itu hanya bisa kalau kamu punya asuransi tambahan. Extra gitu. Extra. En vaak is het ook maar een deel wat vergoed wordt. Hanya yang sebagiannya kecil yang bisa ditanggung oleh asuransi. Maar ik denk wel als je met die behandeling tanden en kiezen kunt redden, dan is het goedkoper dan later die tanden en kiezen proberen te vervangen. Ini mungkin lebih murah kalau dari awal asuransi kita belinya dengan asuransi tambahan itu untuk gusi dan gigi daripada nanti pada kemudian hari kita kita justru ditambahkan itu pada asuransinya. Oh, jadi lebih tinggi lagi ya? Dus dat is dus hoger dan met de kosten. Als jij een tand of kies verliest, stel je voor je verliest een voortand. Ja, als je dat wil vervangen, dat kan heel lastig zijn. En dan kunnen de kosten echt oplopen. Kalau misalnya nanti mau ditambahkan asuransi ini, ya kalau misalnya kita kehilangan gigi depan, nah itu
untuk dibetulkan lagi itu sangat mahal. Oh, ya karena rumit ya. Ja, het is moeilijk hè hier. Ya, gigi, ya. Oke, ya. Aku sudah mengerti semuanya apa yang diceritakan Rebecca. Aku harap kalian juga mengerti ya. Jadi sekarang betapa pentingnya kesehatan gigi itu bagi kita semua. Nggak peduli itu anak-anak, dewasa, orang tua. Jadi kita harus rajin supaya kita nggak sakit gigi. Nanti kalau sakit gigi atau radang, kita harus ke Rebecca. Ya, boleh. Wacht wel. Oke, ya. Baik, terima kasih Dankjewel. untuk waktunya. Geen probleem. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Juga ilmunya yang Ya, telah en- dibagikan. Ook voor jouw kennis te delen. Ah ja, geen probleem. Ya, Doe dat ya, graag. ya. Ya, Terima apa-apa. kasih. Ya. Saya mau Sampai lakukan. ketemu lagi ya karena masih keponakan jadi Ja, sering het is een ketemu. nichtje. Dus. Oke, kita ketemu lagi di lain vlog. Dah.